रूप से आगे हम मौजूद हैं प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज लोगों और साजिद खान जो हमारे जिम के सेक्रेटरी उन्होंने दिन रात मेहनत की है। वो पहली बार ये जिम सेक्रेटरी हुए और उनकी लीडरशिप में पहला प्रोग्राम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं वो यहाँ पर अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए इनाम भी हासिल करेंगे और अपना अंदाज यहाँ छोड़ के जाएंगे ताकि हम उसको अपने एनुअल जनरल मीटिंग में आपसे रिपोर्ट पेश कर सकें कि हमारे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और उससे पार्टिसिपेट किया और थोड़ी सी देर हुई है लेकिन कुछ पता ये थी कि हमारे पार्टिसिपेंट देर से आए। ये प्रोग्राम चलता रहेगा, आप सब लोग यहाँ मौजूद रहे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस प्रोग्राम को यादगार बनाए। मुस्लिम इंस्टीट्यूट जिम्नाजियम सब कमेटी के मेंबर फैसल मुआद से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर मोहम्मद शादाब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर शाहनवाज वारिद से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। असिस्टेंट सेक्रेटरी शेख नजरुल इस्लाम साहब से रिक्वेस्ट है कि वो वेलकम करें। মঞ্চে উপস্থিত মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক্সিকিউটিভ কমিটি আর আমাদের সামনে রয়েছেন যারা এই মিস্টার অ্যাপোলো এবং মিস্টার মুসলিম ইনস্টিটিউট টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল। আমাদের মুসলিম ইনস্টিটিউটের অ্যাপোলো মিস্টার অ্যাপোলো বহুদিন আমার মনে হয় আমি 30-35 বছর ধরে দেখে যাচ্ছি এই প্রতিযোগিতা প্রত্যেক বছর এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিরাটি বারাসাত বিভিন্ন জায়গা থেকে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিযোগিতা এই মিস্টার অ্যাপোলোতে অংশগ্রহণ করেন। আর আমাদের মুসলিম ইনস্টিটিউটের নিজস্ব জিমে যারা মেম্বার আছে তাদের একটা প্রতিযোগিতা হয়, সেই প্রতিযোগিতা মিস্টার মুসলিম ইনস্টিটিউট মুসলিম ইনস্টিটিউট নামে ওটা আমরা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। তা আমরা সবাইকে আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ করব আপনারা খুব সুন্দরভাবে এই প্রতিযোগিতায় আপনারা কোনো রকম মানে ডিসিপ্লিন মেনে এখানে যারা জজ সাহেব আছেন খুব নাম করা জজ তাদেরকে আমি এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাবো কোনো রকম সুবিধা অসুবিধা হলে আপনি ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন কিংবা যারা অংশগ্রহণ করেছেন কিংবা যাদের বাড়ির লোক এখানে বসে আছেন কোনো রকম সুবিধা অসুবিধা হলে আমাদের ভলেন্টিয়াররা রয়েছে তাদেরকে আপনি জানালে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই ব্যাপারটা দেখে নেব। আর সবার আরেকবার বলে যাচ্ছি যারা এই মিস্টার অ্যাপোলো আর মিস্টার মুসলিম ইনস্টিটিউটে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আবার আমরা দেখা হবে সন্ধ্যাবেলা যারা এই প্রতিযোগিতাতে সম্মান গ্রহণ করবেন তাদেরকে আবার আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আসবো। ধন্যবাদ, নমস্কার, সালাম। वेस्ट बंगाल अमेचर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी शेख नूर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी चैंपियनशिप के सिलसिले से अपनी बात रखें। নমস্কার, আজ মিস্টার অ্যাপোলো আমার মনে হয় 123 বছর চলছে। আমি ধরে হাত তালি বলাই আজ সে পৃথিবী ছেড়েও চলে গেছে। আজ আমরা দায়িত্ব যখন নিয়েছি আমরা এই জিনিসটাকে মিস্টার অ্যাপোলোকে জানিয়ে রাখলাম। যেহেতু মিস্টার অ্যাপোলো 7 টাইমস আমি জিতেছি, এখানে যেতে আমাদের সুরজিৎ দেবনাথ আছে, আমাদের সুবীর হালদার আছে, যে এখনো প্রেজেন্ট কিছু টাইটেল হোল্ডার এখানে আছে আর কিছু ছেলে অন দা ওয়েতে আছে, ওরা আসবে। আশা করি 123তম মিস্টার অ্যাপোলো যেন সাকসেস হয়। ধন্যবাদ। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट सेक्रेटरी नासिर हुसैन साहब जो जिम्नाजियम सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इस चैंपियनशिप के को स्पॉन्सर्ड
हयात मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बात इस चैंपियनशिप के हिस्से में करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। साहब, हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब नजरुल इस्लाम साहब और हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये जो बहुत ही मेहनत का एक काम है बॉडी बिल्डिंग शो, जो बहुत जल्दी हम लोग देख कर बता देंगे कि ये कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है। जो बॉडी बनाते हैं वो एक जिम के अंदर, एक रूम के अंदर अपना बॉडी को तैयार करते हैं, फिर एक शो में लाते हैं और ये शो को जज करते हैं। ये जज जो हमारे बैठे हैं, ये काफ़ी हुनर और बहुत ही आइडिया इनको है कि किसको फर्स्ट करना है, किसका कैसा शेप है, उसके ऊपर में ये होता है। तो आप सब इसका मजा लीजिए और मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि इस साल से हम लोग का जो भी फर्स्ट होगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट और अपोलो का, हम लोग एक बोर्ड अंदर लगा देंगे जिम के अंदर कि इस साल 2025